नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 16 तारिख सोमवार। चलतु आज देश विदेशर कौन रही बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा घंटी चिन्ह को प्रेस कर दियंतु। तेबे प्रथम खबरटी होउची पाणीपाग नहीं आसला बड़ सूचना। बंगोपसागर में सृष्टि होतिबा गभीर अवपातटी एबे गांगेय पश्चिमबंग उपरे रहिछि। एही पश्चिम दिगक धीरे धीरे गति करुछि। गभीर अवपात भावे यह तीव्रता आज संध्या पर्यंत रहिबो। तापरे 48 घंटे धीरे धीरे दुर्बल हुई यह अवपात परिणत होबार संभावना रही। अवपात परिणत हुई यह झारखंड व उत्तर छत्तीसगढ़ दे पश्चिम दिगरे गति करिबो। यार प्रभाव रे आज और आसंता काली ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रही बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेथिपाई आज एवं आसंता काली पाई संबलपुर, देवगढ़, अनुगोल, ढेंकानाल, कटक, खोर्धा, भद्रक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और झारसुगुड़ा रे प्रबल 7 ରୁ 11 सेम वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबरटी होछि सुभद्रा योजना को नै पुणी बड़ अपडेट। बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिड़ा। आज अधिकांश महिला अकाउंट को टंकाटिए जाइथिला बेले अनेक ही टंका पाई नाहांती, जहाकु नै द्वंद्व सृष्टि होइथिला। एहा बाबद रे स्पष्ट सूचना प्रदान करछंती प्रतिभा परिड़ा। सबु हिताधिकारी को प्रथम किस्ती 17 तारिख रे दिया जिवो। जो माने अकाउंट को टंकाटे जाइनी सेमाने व्यस्त हेबार नाही बोली कहछंती उपमुख्यमंत्री। 17 तारिख परे जांच करी टंका पठा जिवो। सुभद्रा योजना को केही वंचित हेबे नाही बोली स्पष्ट करिसंती प्रतिभा परिड़ा। परवर्ती खबरटी होउची सुभद्रा पाई 17 तारिख रे स्कूल कॉलेज छुट्टी। जानतु संपूर्ण अपडेट। आसंता 17 तारिख रे ओडिशा रे आरंभ हेबो महिला विकासमुखी योजना सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त करी एही योजना रे शुभारंभ करिवे। तेबे ही परिप्रेक्षी रे एथिपाई भुवनेश्वर विपुल जनसंगम हेबो। एहाको दृष्टि रखी भुवनेश्वर रे समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक सही दिन संपूर्ण छुट्टी रहिबा पाई घोषणा करा जायछि। सेहिपरि सरकारी कार्यालय गुड़िकर प्रमाद छुट्टी रहिबो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। एबे देखिबा परवर्ती खबर। ओडिशा पाई खुशी खबर। ओडिशा देई गड़िबो 3टी नुआ वंदे भारत एक्सप्रेस। आज ब्रह्मपुर, टाटानगर और हावड़ा राउरकेला एवं आसंताकाली दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस भर्चुआल मोड रे शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबरटी होची वर्तमान फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे। एही तारिख रु आरंभ हेबो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। मिलिबो 70% रिहाती, जहाँकि ई कॉमर्स कंपनी निज निज प्लाटफर्म रे जबरदस्त ऑफर नहीं सूचना रही। गत वर्ष अक्टोबर 8 तारिख रे एही सेल आरंभ होइथिला बेले चलित वर्ष खूब शीघ्र बिग बिलियन डे आरंभ हेबाकु जाउछि। तो जहाँकि फ्लिपकार्ट रे जहाँकि सेप्टेम्बर 27 तारिख रु आरंभ हेबाकु जाउछि बिग बिलियन डे। तेबे आपण माने चाहिले खूब शीघ्र 27 तारिख रु 50% डिस्काउंट रे आपण माने किछि रिहाती रे जिंस किनि परिबे। देखिबा परवर्ती खबर। 60,000 लोकन को मिलिबो आयुष्मान योजना रो फायदा। तयारी हेबो गोल्डन कार्ड, जहाँकि एही नियम अनुसार 70 वर्ष बा ता ऊर्ध्व बयसर व्यक्ति माननकु मध्य आयुष्मान योजना रे शामिल करिया पाई बड़ घोषणा होईछि। एही योजना अधीन रे देशर प्राय 60,000 अधिक वयस्क वर्गर लोकंकु मिली पारे बड़ उपहार। एहा व्यक्ति माननकु आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्रदान करा जिवो। एथिपाई खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली घोषणा होईछि। एबे देखिबा परवर्ती खबर। वर्तमान राशन कार्ड आसला बड़ अपडेट। 1 नवेम्बर रु एहाकु पूरण न करुथिबा हिताधिकारी को राशन बंद हेबो। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अधीन रे समस्त राशन कार्डधारी पई ये कयासी करिबा आवश्यक। खाद्य एवं जनकल्याण मंत्रालय द्वारा यह संपर्क में सूचना पूर्व प्रकाश पाइथिला, किंतु यह सत्ते अनेक राशन कार्डधारी यह वर्तमान सुधा करि नाहांती। जेउ माने ई कयासी प्रक्रिया समस्ते संपूर्ण करि नाहांती सेमानंकर राशन बंद हेबो। एबे देखिबो परवर्ती खबर, जहाँकि आसंता 17 तारिख रे सहरर समस्त माछ मांस दुकान को सबु बंद रहिबो। मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी एने सूचना दैछंती। प्रशासन निर्देश अनुसार सहरर समस्त माछ मांस दुकान 17 तारिख दिन समस्त आमिष दुकान बंद रहिबो।
ତେବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କିମ୍ବା ଏହି ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଏହା ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଜିଆବାଦ ସହର ସମସ୍ତ ମାଛ ମାଂସ ଆଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବୈଧ ସହମତି ଲୋଡ଼ା। ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଶନିବାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବିବାହକୁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପରି ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବନି। କେବଳ ସୀମିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତି ସହ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଆଧାରରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କେଜରିୱାଲ, କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଏପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭାଜପାର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ଅଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାଜପା ଆଗରେ ନଇଁବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଦଳର ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ କେହି ଜଣେ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 68,550 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ରହିଛି 74,890 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 68,550 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 74,850 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରେ ଚାଷୀ। ବିନା ସୁଧରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ମହାକାଂକ୍ଷୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଫସଲ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର 100 ଦିନିଆ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଲାଗୁ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିକାନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ।